साउंड चेक। ये हमारे कट्टर फैंस के लिए 2025 में ही न्यू ईयर का एक एडवांस गिफ्ट है, क्योंकि 26 में तो दुनिया का नाम है। তারপর বলছে নৃত্যে যাহা যাহা পড়ে প্রভুর পদতল শশা গোড়া শৈলমোহী করে টলমল টলমল করে গো টলমল করে গো মহাপ্রভুর পদ ভরে টলমল করে গো মহাপ্রভুর পদ ভরে টলমল করে গো। মিউজিক প্রেজেন্ট পুরুষোত্তমপুর সে। আপনার কীর্তন তো শুনলাম, এবার আমার কীর্তনটা শুনুন। পাহাড়পুর সে। বছরে একাধবার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से। ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। अब आएगा मजा। पावर म्यूजिक प्रेजेंट पुरुषोत्तमपुर से। একমাত্র তোর দেখছি এই এলাকার বাপকে না জেনেই ঢুকে পড়েছিস। আমি এই এলাকার বাপ। पहाड़पुर से।